Salut à toutes, مرحبا بكم. Samia Création Academy niveau 3 ou jusqu'à maintenant في niveau 3 رانا دايرين le corsage de base. راني دايراتو en 3 parties اللي مازال ما شافوش نحط لكم en barre d'infos. ها هو le corsage de base تاعي. Alors اليوم واش رايحين نديرو la manche de base. Alors la manche de base c'est quoi? En fait c'est le moule تاع la manche تاعنا تاع le bras تاعنا en fait. Alors باش تفهموا la différence, il y a une différence ما بين le corsage de base ou la manche de base. Le corsage de base كيما فهمتكم ندير غير une seule fois نرسموه une fois وعلى كامل لي موديل تاع لي فيتمون اللي نخيطوه نستعملوا غير هذاك لو corsage de base اللي درناه. Par contre la manche de base ما تندارش غير une fois تندار à chaque fois نسيو نديرو un vêtement جديد. علاش نفهمكم ها هو دا par exemple le corsage de base dos, d'accord. كي نجيو نخيطو par exemple une chemise دوك نعرضو في le tour de poitrine نعرضو في le tour de taille باش نزيدو les valeurs d'aisance. واش معناتها les valeurs d'aisance؟ هادوك les valeurs زياده اللي نديروهم باش le vêtement يجينا confortable نقدو نتحركو به facilement ما يجيناش مزير بزاف وما يجيناش مرخوف بزاف normal ça dépend تانيك le modèle. Donc automatiquement دوك نزيدو في le tour de poitrine نزيدو في le tour de taille نزيدو في le tour de bassin. Ça dépend le modèle qui m'occupe, mais aussi donc نزيدو في l'emmanchure نهبطو l'emmanchure شويه يا بقريب 1 سنتيمتر et demi ونبدلوها impossible نخليوها كيما راهي. Donc du moment où دوك نبدلو l'emmanchure le patron تاع la manche يتبدل, c'est-à-dire على حساب لي موديل اللي نخيطوهم à chaque fois نعاود نخدمو المانش de base تاعنا وعلى اساس le patron تاع la manche de base اللي عندنا على اساسه نديرو التعديلات نديرو مانش évasé مانش 3/4 مانش courte مانش عريضه بزاف مانش ballon par exemple. Là le choix est énorme. Donc normalement ما نرسموش la manche de base les mesures اللي ندوهم من الكورساج دو باز. دونك سي فو وكنعاود نديروها مي انا دوك نديروها باسكو بور لو مومون راه عندنا غير لو باترون تاع لو كورساج دو باز ما راش عندنا ان باترون فيني رانا عاد نتعلمو رانا عاد نبداو. دونك اون فا بروندر على اساسو ولو برينسيپ ريست لو ميم سيتادير اللي رايحه نفهمها لكم aujourd'hui que ce soit يكون عندكم الباترون la manche تاعو طويله بزاف عريضه بزاف ça ne change absolument rien, c'est exactement la même chose اللي تعاودوها. دونك بسم الله نبداو. alors déjà باش نديرو الباترون تاعنا تاع la manche de base اللي قلنا لو باترون ماشي كورساج دو باز اللي قلنا لو باترون حنا نفترضوا بلي هذا باترون فيني. واش اللي قلنا تاني اللي قلنا une feuille une grande feuille. alors déjà نبداو une petite feuille غير برويون معليش واش نديرو نرسمو فيها خط افقي غير شويه غير قصير ومن بعد هذه لا فeuille وهاد لا لين نحطو اون فا بوزيسيوني عليها لي دو باترون تاعنا من جهه لومونشور. هيا دي لومونشور دو وهيا دي لومونشور devant ونحطهم au niveau de la ligne de façon يجيوني هكذا متلاصقين ونرسم هنا في لا فeuille سطر باش نبين فين نبدا. من بعد جو برون لا ريغ واش رايحه ندير جو برون لا ريغ نمشيها هكذا غير بشويه باش نسطحهم ونروح je joins les deux extrémités تاع au niveau de l'épaule. شفتوا سطر من هادي لهادي اذا خفتوا تتحرك لكم حكموا بالسكوتش ولا بلي زيبان سي كون فو فولي وصافي هذا مكان. دونك maintenant on n'a pas besoin pour le moment نخليوهم دو كوتي الباترون تاعنا مازال نزيدو نحتاجو. من بعد واش نديرو من هذيك لو بوين اللي درناه هنا الافقي ندير une ligne perpendiculaire pardon هكذا de cette façon اللي تقطع لنا هذيك لو مورسو اللي درناه اون بي. نعاودو لكم بالفوتر باش يبان. فوالا دونك انا كاسكو جي بوزوان هذه لا ميزور من هذا لو بوين حتى لهذا لو بوين هذه لا ميزور اللي نديها هي لا بروفوندور دونمونشور. نروح نجيب متر روبان واش ندير نعبر من هذا لو بوين حتى لهذا لو بوين شحال نلقى 16.5 نروح نكتبو في اون فeuille. دونك فوالا لا بروميير ميزور صايره رانا ديناها كيفاش نسميوها لا بروفوندور دونمونشور. انا في الحاله تاعي جاتني 16.5. من بعد لا دوزيام ميزور اللي نحتاجو
la longueur تاع les emmanchures تاعنا. Du moment où حنا عندنا emmanchure devant مختلفة على l'emmanchure dos. Toujours تجي l'emmanchure devant le plus souvent كبيرة على l'emmanchure dos. Donc خاصني نحسب la longueur تاع l'emmanchure devant نكتبها في لا فاي ونعاود نحسب لا longueur تاع l'emmanchure dos ونحسبها في لا فاي. خلينا نشدو لا mesure تاع l'emmanchure dos par exemple. كيفاش ندير؟ ما نحتاجش لا فاي هذه غير من هنا. واش ندير؟ نحتاج un mètre ruban. كيفاش نبوزيسيونيه؟ de cette façon. نحط الزيرو c'est-à-dire l'extrémité تاع الحديده هنا في l'extrémité ونوقف المتر ruban de cette façon. غير هكذا. فوالا كوم سا ونتمشى غير بشويه غير بالعقل وندور كي يكون عندي دي كوب دوسمون فريمون prenez le temps parce que اذا تديو غايه لي ميزور الباترون يخرج لكم بارفي. غير هكذا بشويه بشويه ومن بعد سي بو لا ميزور. نعاودو parce que j'ai bougé donc je place comme ça غير بالعقل. Voilà. 18 et demi. واش نكتب؟ نكتب longueur emmanchure dos 18 et demi cm. ونعاود ندير la même opération pour l'emmanchure devant. Je place le mètre ruban في l'extrémité ونتمشى غير بشويه وندور مع les courbes. Alors faites pas attention à هاد scotch. En fait, درتو pour une autre vidéo. 23 cm. ونكتب longueur emmanchure devant 23 cm. Maintenant, ça y كملت بالباترون تاعي نقدر نحيه. اسكو هادو هما كامل لي ميزور اللي نحتاجهم pour le patron de base تاعي؟ مازال نحتاج la longueur de manche. Alors la longueur du bras, pardon. Alors la longueur du bras, elle est égale à quoi؟ ما تعبروها من الكوان de l'épaule حتى لهنا العظم تاع le poignet بصح بلا ما تطويو le bras. Je me souviens pas mais je pense que في la vidéo تاع les mesures comme طويو le bras mais باش نديرو la manche de base ما يشقاش تطويو le bras. Il faut pas plier le bras خليوه tendu comme ça le bras منا حتى العظم هنا. Prenez هذيك la mesure. انا dans mon cas elle est de 60 cm. هادو les mesures كامل واجدين باش نرسمو la manche. بسم الله نبداو. Alors, premièrement, prenez une feuille ورسموا فيها une ligne horizontale. De cette façon. من بعد من هاد لا لين خاصنا نرسموا une autre ligne horizontale موازيه لهاد لا لين وهادي باش نرسموا هاد لا valeur c'est la tête de manche. هادي لا tête de manche كيفاش نحسبوها؟ نديو لا profondeur d'emmanchure تاعنا اللي في الحاله تاعي 16.5 ونضربوها فوا 0.80. دونك لا ميزور اللي تلقاوها في لا profondeur ضربوها فوا 0.8 اللي تلقاوه هبطوا منا لهنا ورسموا une ligne horizontale اخرى. دونك 16.5 فوا 0.8 تعطيني 13.2. دونك شنو راح ندير؟ من الفوق je mesure 13.2 ونرسم une ligne horizontale أخرى. نجمع ما بين هادو لي تري. Et voilà, c'est bon. Maintenant, donc نرسم خط عمودي من هذه الجهة ونرسم un rectangle. هذا الخط العمودي من الفوق للتحت en fait بشحال؟ في الحالة تاعي ب 60 سنتيمتر بلا لونغور تاع لو بغا تاعهم نهبطو حتى لتحت. لو ريكتانغل تاعنا ما راهش كامل بصح on va décider maintenant نكتبو دو منا و devant منا d'accord dos devant. donc خاصنا نعبرو لا لونغور تاع l'emmanchure dos هنا ونرسمو عاود خط عمودي de cette façon.
حنا la longueur d'emmanchure تاعنا دو اللي ديناها من الباترون في الحاله تاعي جاتني 18 est-ce que ندي 18 complète c'est-à-dire 100% non ندي غير 75% c'est-à-dire نروح ندير 18 fois 0,75 واللي نلقاه 13,8 وين نديرو من هاد لو بوين نحسب 13,8 وندير ان تري نروح هنا فوالا اي نرسم اون لين فيرتيكال كملنا من لو دو نروح نعاود نحسب باش نبلع الريكتانغ ونحسب لا لونغور تاع لا مونشور devant دونك كيفاش ندي لا لونغور دو مونشور devant ونضربها فوا 0,75 دونك 23 فوا 0,75 جاتني 17,25 17,2 Maintenant, نقدر نبلع لو ريكتانغ تاعي واش نحسب لا لونغور تاع لو بران من الفوق للتحت في الحاله تاعي 60 سنتيمتر جو بلاس لو متر روبان الفوق هيا دي 60 سنتيمتر ندير ان تري اون فوا لو ريكتانغ تاعنا فورمي نطلعو ونخدمو لا تيت دو مانش تاعنا اللي هي الفوق هذه لا بارتي سوبيريور تاع لا مانش تاعنا يقولوا لها لا تيت دو مانش واش معناتها تيت دو مانش سي لا ميزور من لا تيت دو ليبول حتى لا لين دي زومانشور صافدير هنا اللي خاصنا نرسمو لي كورب باش يجيونا على حساب لي كورب دومانشور دو اي دوفون تاعنا واش نديرو نرسمو من لهنا خط شغل يجينا ان تريونغل كومسا هكذا ونعاود من الجهه الاخرى خط de la même façon donc هنا vous allez voir que il y a des lignes droites alors que les manches les emmanchures تاعنا c'est des courbes en fait خطوط هكذا منحنيه donc on peut pas laisser ça comme ça on est obligé نرسمو des courbes donc باش نرسمو هذوك les courbes يلي قلنا des mesures exactes alors كيفاش نديروهم نروحو للجهه الاولى باغ اكزومبل هذا لو تريونغل تاع لو دو واش راح ندير من لا تيت من الفوق نهبط حتى لتحت ونحسب شحال راه عندي حسبت 19 سنتيمتر هذيك 19 سنتيمتر نقسمها على 4 4 بارتي ايغال دونك 19 divisé par 4 ça me fait 4,75 دونك واش ندير من الفوق نحسب 4,7 وندير ان تري نعاود 4,7 ونعاود ندير ان تري 4,7 وندير ان تري عاود 4,7 اوتوماتيكمون يجيوني نيشان دونك 4 بارتي ايغال هاد لا بارتي تساوي هاد لا بارتي تساوي هاد لا بارتي وتساوي هاد لا بارتي جو في فير اكزاكتومون لا ميم شوز من هاد الجهه بون هنا il faut se concentrer donc on va ajouter des valeurs باش نقدروا نرسموا دي كور alors هنا من البدايه هنا دوك نروحوا على لين اوريزونتال نروحوا 1 سنتيمتر من الطرف 1 سنتيمتر من الطرف ونديروا دي بلاتيتود 1 سنتيمتر ensuite نروحوا لهادو لي دو روبير الاولى تاع الجزء الاول واش نديروا خط عمودي لين بيربونديكولار على هاد لا لين ونطلع ب 2 سنتيمتر وندير ان بوين كوم سا من الجهه الاخرى كيف 2 سنتيمتر ونطلع ان بوين كوم سا ensuite راني من الجهه تاع لو دو داكوغ من الجهه تاع لو دو نروح لو بوين الزاوج ونطلع ب 1 سنتيمتر ودمي وندير ان بوين هنا كنت غلطت ديجا درت 1 سنتيمتر و سيتي اون ايرور دونك فيت با اتونسيون ا سا دونك نطلع ب 1 سنتيمتر ودمي هنا طلعت ب 2 سنتيمتر وهنا ب 1 سنتيمتر ودمي كي يجي في الروبير التالي واش ندير ما نطلع ما نهبط سي زيرو ايسي هذا يقعد تانيك هكذا ما نخربوش فيه هذا بالنسبه لو دو نروحو ماتنون بالنسبه لو دوفون لو دوفون طلعنا هنا في الاول ب 2 سنتيمتر سي بون هنا دوك نطلعو 1 سنتيمتر
ونديرو ان بوين من لهنا 1 سنتيمتر. هنا في هذه التاليه واش نديرو ماشي نطلعو مي غادي نهبطو ب 0.8 سنتيمتر ونديرو ان روبير. وهذه التاليه بيان سور ما نخربوش فيها. دونك ماتنون كو سي في نقدروا نرسموا لا كورب دومونشور تاعنا. كيفاش نجمعوا ما بين هادو النقاط كامل اللي درناهم باش نرسموا لي كورب يليق لنا ان تراسكو. بيدا ما كانش عندكم سي با غراف تقدروا ترسموا غير بيديكم، غير يفو فير اتونسيون بور جويندر لي بوين كامل مليح. الوغ نبدا من الميليو ونفوت مع الاولى تاع 2 سنتيمتر. جو تراس اون كورب كوم سا، نعاود من هذيك نعاود نهبط كوم سا. فوالا donc je fais ça. Ensuite من le deuxième point حتى le troisième point en fait le trace courbe نقلبو de cette façon. Alors c'est un peu compliqué de tracer la courbe تاع l'emmanchure. انا ننصحكم ترسموها directement بستيلو. Je vous montre. On va faire la courbe تاع l'emmanchure تاع le dos غير بستيلو. كيفاش toujours نجيب le centre نفوت على لا بلاتيتود تاع 1 سنتيمتر ونعاود نهبط ليجيرمون هكذا اون كورب كوم سا حتى الروبير الاول. من بعد من الروبير الاول نروح دوسمون ماشي خط مستقيم غير دي كورب الخط الزاوج. من بعد من الخط الزاوج نروح للخط الثالث de cette façon et ensuite نكملها comme ça. une fois نرسموا لي كورب دومونشور تشبه لنا كيما هكذا تجي كيما هكذا. الوغ هنا هذا سي لو دو وهذا سي لو دوفون. vous avez vu نبداو من هاد لو بوين نفوتوا لهاد لو بوين تاع 0.8 ملم نطلعوا لهاد لو بوين تاع 1 سنتيمتر نفوتوا بلو بوين تاع 2 ونجيو لا بلاتيتود تاع 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر اخرى نفوتوا على 2 عاود 1.5 عاود 0 ومن لهنا يقعد غير هكذا لين droite. دونك هيا دي لا مونشور تاعنا الي تراسي في لا مانش. ماتنون اسكو كملنا لو باترون تاع لا مانش؟ مازال بقالنا نروحوا لا باز لتحت. هذه لا باز لتحت ان فيت سي كوا سي لو بواني تاعنا. دونك واش نديرو من هاد لو بوين تاع لو ميليو نحسبوا لو تور دو بواني نقسموه على 2 نص نقسمو نديرو غوبير هنا والنص الزاوج هنا ومن بعد ابارتير دو سو بوين نربطوه مع هاد لو بوين وهذا لو بوين نربطوه مع النص تاع البواني زاوج. une fois j'ai tout tracé هاودي لا مانش تاعي واجده من هذا لو بوين يروح حتى لا مواتي تاع لو بواني عاود مواتي تاع البواني يعاود يروح حتى لهنا avec une ligne droite. انا j'avais pas une grande règle donc راني شويه تعوجت لي mais faites en sorte que la ligne soit bien droite. هيا دي هذا le patron تاع la manche تاعنا. une fois le patron découpé ça ressemble à ça. alors هنا مرحله très très importante où vous devez vérifier faire une vérification. le patron تاع la manche le plus souvent normalement toujours يجي كبير على l'emmanchure تاع le vêtement ب 0.5 حتى 1 سنتيمتر. اكثر من 1 سنتيمتر لا ça veut dire il y a une erreur quelque part. كيفاش غادي تروحوا تفيريفيو كيما عبرنا la longueur emmanchure dos et devant de la même façon بلاصيو مات ruban جيبوه منا وعبروا هذه غير بشويه بشويه ici عاود هبطوا حتى لهنا. لا mesure اللي تسيبوها كومباريوها مع واش مع la longueur emmanchure dos plus longueur emmanchure devant c'est-à-dire هذا لو تور خاص يكون يساوي المجموع تاع هادو زوج واذا ما صبتوش يساوي نورمالمون هذا يجي اكبر شويه كبير على لا سوم دي هادو دو سوا يجيكم كبير ب 0.5 سنتيمتر سوا لا بلوبار دو طون يجيكم 1 سنتيمتر. encore une fois alors حاجه امبورطونط اللي خصني نوصيكم ne comparez pas دو مع l'emmanchure دو وهذه مع l'emmanchure devant غادي تجيكم وحده نيشان وحده لا c'est tout à fait normal. le plus important la somme تاع هذه كل شيء تكون تساوي لا somme تاع هاد لي دو ولا كيما قلت لكم
كبير عليها soit ب 0,5 soit 1 cm. Donc, la vidéo de la manche de base est terminée. J'espère que j'ai été claire. Je vous dis à très très bientôt avec la suite. Bye.